Assalamu alaikum everyone, good morning, happy Monday and welcome back to the best show in Pakistan جہاں ہم بتاتے ہیں آپ کو فائنانس کے بارے میں, اکنامکس کے بارے میں, انویسٹمنٹ کے بارے میں اور آلسو شیئر کرتے ہیں امپورٹنٹ نیوز افیکٹنگ آور لائفز اینڈ دا مارکیٹ. فرائیڈے کو میں نے ایکسپلین کیا تھا تھوڑا بہت فنڈامنٹل انالیسس کیا ہوتا ہے اور 3 فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اباؤٹ ٹیکنیکل انالیسس. ٹیکنیکل انالیسس ہوتا کیا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے. ٹیکنیکل انالیسس ایک طریقہ ہے انالیسس کا جس سے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں فیوچر پرائس موومنٹ آف اے اسٹاک بائی لوکنگ ایٹ دا لاسٹ پرائس موومنٹس اور ٹریڈنگ پیٹرنس. فنڈامنٹل انالیسس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی فائنینشیل ہیلتھ کیا ہے, لیکن ان ٹیکنیکلز ہم اسٹڈی کرتے ہیں چارٹس, ٹرینڈس اور انڈیکیٹرز تاکہ ہم ڈیسیجن لے پائیں کہ ہم نے بیچنا یا خریدنا کس لیول پہ ہے اور اگر خریدنا ہے تو کس پوائنٹ پہ, کس پرائس پوائنٹ پہ, اور اگر ہم نے بیچنا ہے تو سملرلی کس پرائس پوائنٹ پہ. تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم کے بارے میں جس کا نام ہے ٹیکنیکل انالیسس, تو سنیے گا غور سے. ٹیکنیکل انالیسس ویدر فورکاسٹنگ کی طرح ہوتا ہے. ویدر فورکاسٹنگ میں ایکسپرٹس پاسٹ ویدر پیٹرنز استعمال کرتے ہیں ٹو پریڈکٹ فیوچر کنڈیشنز. اسی طریقے سے ٹریڈرز پاسٹ پرائسز کے پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ فیوچر پرائس موومنٹس کیا ہو سکتی ہیں. شروع کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے. ٹرینڈ ہوتا ہے کہ کیا ایک اسٹاک اوپر کی طرف جا رہا ہے یا نیچے کی طرف, جس کو بلش کہتے ہیں, اور ڈاؤن کا مطلب ہے بیرش. اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ سائیڈ ویز بھی کبھی کبھی ہوتی ہے. دوسری ٹرم جو سمجھنے کی ضرورت ہے از سپورٹ اینڈ ریزسٹنس, جو آپ نے بہت سنا ہوگا. سپورٹ ہے ایک ڈیمانڈ زون جہاں سے اسٹاک کی قیمت اوپر جاتی ہے اور ایسا لیول جہاں بائرز کا انٹرسٹ ہوتا ہے. ریزسٹنس سپلائی زون ہوتی ہے جہاں سے اسٹاک نیچے آتا ہے, مطلب کہ وہاں سیلرز کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور لوگ سیلنگ کرتے ہیں. ٹو میک پروفٹ آپ کو سپورٹ پہ بائی کرنا ہے اور ریزسٹنس کو سیل کرنا ہے. اور پھر آخری ٹرم انڈیکیٹرز جیسے کہ ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس, میک ڈی اور موونگ ایوریجز جو آپ کو ٹرینڈز آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مدد کرتی ہیں. So if we can have the first chart. Okay, it's looking black over here, but this is supposed to be a green candle. So for whoever is watching, یہ کالی رنگ کی candle نہیں ہے, یہ green رنگ کی candle ہے. It's just making a bit of an error. So how do we read candlesticks? Charts پہ ہمیں نظر آتی ہیں بہت ساری نا چھوٹی چھوٹی کینڈل اسٹکس نظر آتی ہیں. یہ آپ کو الگ الگ ٹائم فریمز نظر آئیں گی. فار ٹوڈیز سیک ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ اے ڈیلی چارٹ, سو دیٹ جسٹ آئی کین گیو یو گائز اے بیٹر ایگزامپل. تھوڑا اور ہرا کر دیں ہم اسے, تھینکس. تو اسینشلی جب آپ ایک گرین کینڈل اسٹک کو دیکھتے ہیں تو دا باٹم آف دا کینڈل کی باڈی, یہاں سے دیٹ از دا اوپننگ, دیٹ از ویئر دا مارکیٹ اوپن دیٹ ڈے. جہاں یہ اوپر اس لیول پہ جہاں اس کی باڈی ختم ہوتی ہے دیٹ از دا کلوزنگ فار دا ڈے یا اٹ از دا کرنٹ مارک فار دا ڈے. یہ آپ کو چھوٹی سی جو وک نظر آ رہی ہے دیٹس دا ہائیسٹ پوائنٹ اس دن کا, اور یہ جو نیچے سے وک نظر آ رہی ہے دیٹس دا لوئسٹ پوائنٹ. سملرلی وتھ ریڈ کینڈل دا اپوزٹ از ٹرو. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائی کھلتی ہے, اوپر کھلی, سیلنگ پریشر نے پش ڈاؤن کیا اسے ٹو گیو اے لوور کلوزنگ دین دا اوپننگ. یہ والا پوائنٹ تو وک از دا لوسٹ پوائنٹ اس دن کا, اینڈ اگین دا ہائر وک از دا ہائیسٹ پوائنٹ اس دن کا. تو کینڈلز اسینشلی کینڈل اسٹکس آپ کو ایک اچھا ویو دے دیتے کہ اس دن میں نیچرلی کلر دیکھ کے یو کین سی ویدر دا بیئرز ون اور دا بلز رن. ریڈ کینڈل از وین دا بیئرز ون وچ از کہ سیلنگ پریشر زیادہ تھا, زیادہ سیلنگ ہوئی دین بائنگ, اینڈ دا گرین کینڈل از کہ دیر واز مور بائنگ ڈن دین سیلنگ. If we could come to the second chart, this is a basic example کہ آپ کو charts کس طرح کی دکھتی ہیں, right? So when we're talking about support or resistance, support وہ جگہ ہوتی ہے جو it's a demand zone. وہاں سے آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, وہاں سے پرائس اٹھتی ہے. سو دس از اے سپورٹ زون, دس از اے سپورٹ زون. آپ دیکھتے ہیں یوزلی سپورٹ زونز اسٹے پریٹی کنسسٹنٹ. جہاں سے پرائس کی ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹو باؤنس بیک, وہاں فیوچر میں بھی ٹینڈنسی ہوگی ٹو باؤنس بیک. سو دا ڈیمانڈ زونز آر دا پلیسز جہاں آپ انٹری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
Similarly, the opposite is true for a resistance zone. Resistance zone वो होती है जहाँ supply होता है. It's called a supply zone. तो supply इसलिए because वहाँ से आपकी supply बढ़ती है in the market of that thing. वहाँ से market की गिरने की tendency होती है. So wherever you see a resistance, that is that area जहाँ से आपको selling pressure आ चुका है in the past, जहाँ से वो stock या market गिर चुकी है in the past. हम KSE 100 की भी जब बात कर रहे होते हैं, जब हम KSE 100 इंडेक्स की भी बात कर रहे होते हैं तो मैं ऑफन आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स ये हैं. रेजिस्टेंस का मतलब है कि वहाँ से वी कैन टेक सम करेक्शन या वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है. सो यू आर एसेंशियली लुकिंग फॉर एन एरिया जहाँ से प्राइस हमेशा बाउंस बैक करती है. प्रॉफिट टेकिंग के लिए यू आर लुकिंग फॉर एन एरिया जहाँ से प्राइस की टेंडेंसी होती है टू फॉल. कंसोलिडेशन इज साइडवेज. कंसोलिडेशंस ये मूवमेंट्स होती हैं जो काफ़ी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा रेंज नहीं होती between the highs and the lows of the market. Coming on to now that we have understood the basics of technical analysis, Ajan, let's see how the current Pakistan stock market is looking like. Okay, so currently we are down by how many points, guys? Okay, so we have OGDC falling, National Bank falling, SERL falling. 1,12,000 पे. Okay, yeah, our market has taken a correction. हमने अपना flag pattern exit कर लिया था. Patterns is something जिसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन as expected we are retesting the trend line. हमारा पिछले हफ्ते जो गुजरा है उसमें काफ़ी results आए हैं, लेकिन the results were anti-climactic. लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी कि शायद थोड़ा पुश आएगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन एवरीथिंग वाज अराउंड एज एक्सपेक्टेड. कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई इन द रिजल्ट एरिया. उसकी वजह से आवर मार्केट इज़न्ट डूइंग मच. वॉल्यूम्स आर लो ऑल्सो. अगेन वी हैव PPL दैट्स डाउन. Sui Northern Gas is up, Capco is up, FFC is up. And we will just have this playing in the back to show you guys the current. अभी market थोड़ी uneventful है. Again, जिस तरह मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि our market is waiting for कि किसी तरह का trigger आए ताकि हम अपनी इंशाल्लाह bullish movement continue करें. तो anyway, let's move on to इकोनॉमिक न्यूज़. तो उम्मीद होगी कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी. ये बात याद रखिएगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑनलाइन. फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की समझ अगर आपको है तो आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे बना सकते हैं. डोंट फॉरगेट, डू नॉट इन्वेस्ट इन ऑनलाइन फेक और स्कैम फॉरेक्स ब्रोकर्स एंड बी केयरफुल इन्वेस्ट करने से पहले इन क्रिप्टो, क्योंकि ना सिर्फ वो बहुत वॉलेटाइल एसेट है, लेकिन इट्स एक्सट्रीम प्राइस मूवमेंट्स हैं जो क्रिप्टो में होती हैं. आप अपनी लाइफ सेविंग्स लूज़ कर सकते हैं इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. हमेशा इन्वेस्ट कीजिए इन रेगुलेटेड SECP रजिस्टर्ड कंपनीज. ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल है ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहां आप देख सकते हैं कि कौन कौन रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, कौन कौन रजिस्टर्ड AMCs हैं. तो आए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ द इकोनॉमिक मार्केट न्यूज़. पहली न्यूज़ है लकी सीमेंट. मैंने आप लोगों को फ्राइडे को भी बताया था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चर है और इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर में, ऑटोमोटिव सेक्टर में भी एक एक्टिव प्लेयर है. HAS अनाउंस्ड, क्या कहते हैं, लकी हैज़ अनाउंस्ड अ 1:5 रेशियो स्टॉक स्प्लिट. इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास एक शेयर था लकी का, इट्स गोइंग टू स्प्लिट इनटू 5. अब इससे ये होगा कि इसके स्टॉक में लिक्विडिटी इंक्रीज़ होगी. फ्राइडे को ये स्टॉक 1400 रुपये के करीब था एंड दैट इज़ सीन एज एक्सपेंसिव टू ट्रेडर्स. अब जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो रेट नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स को 5 लकी सीमेंट के स्टॉक्स मिलेंगे अगेंस्ट देयर 1 लकी सीमेंट स्टॉक. इसलिए लकी में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी एंड देयर विल बी अ बेटर प्राइस डिस्कवरी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये स्टॉक छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल बनेगा. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कलेक्ट किया है 23 बिलियन रुपीस फ्रॉम 16 बैंक्स. 23 अरब रुपए
16 बैंक से टैक्सेस की सूरत में आफ्टर सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने 23 अरब रुपए एक दिन में कलेक्ट किए हैं। ये ऑर्डर शोकेस करता है कि हुकूमत ने एक मुनासिब और बराबर माली निज़ाम को यकीनी बनाया है बग़ैर आम आदमी पर बोझ डाले, बिकॉज द सैलरी क्लास वॉज overburdened by taxes imposed on them by the government. काफ़ी सालों से elite institutions ने फ़ायदा उठाया है economic irregularities का और उसके तहत extraordinary profits कमाए हैं, जिसका वज़न सारा का सारा एक आम शहरी पे गिरता रहा। तो ये एक clear message है कि एक fair और equitable tax system is here to stay. In other news, provincial revenue authorities ने शेयर किया अपना data with FBR to broaden the tax base. So far, provincial land and revenue authorities, development authorities, vehicle ownership, mineral and mines and food authority have shared data with FBR. ये बहुत important data है जिससे FBR को काफ़ी मदद होगी और tax net increase होगा। इसके साथ साथ FBR ने नादरा के साथ collaboration की है and data exchange किया है, जिससे determine होगा कि foreign real estate holdings and income from abroad। तो ये एक overall काफ़ी अच्छा decision है जिससे एक आम शहरी पे बोझ कम होगा। Other than that, Wazir Azam Shehbaz Sharif would be visiting Azerbaijan, an invitation from the President of Azerbaijan to visit for improving bilateral ties and enhance cooperation in areas of mutual interest, energy, defense, education, climate change. एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो मैं बताती चलूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बोला है कि गवर्नमेंट कमिटेड है टूवर्ड्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। वो नहीं सपोर्ट करेंगे प्लॉट्स और फाइल्स बिजनेस, जो एक स्पेकुलेटिव प्रैक्टिस है पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में। गवर्नमेंट ने बोला कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ हैं, लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये फाइल्स और प्लॉट का बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है। 24 से 25 करोड़ की आबादी में बहुत छोटी परसेंटेज टैक्स दे रही है और ये सस्टेनेबल नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान को IMF का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है टू फिक्स पाकिस्तान इकोनॉमिक हेल्थ। हमें क्रिटिकल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और टैक्स कलेक्शन की ज़रूरत है। ये इशू बहुत बड़ा हो चुका है। फरवरी 2025 में 6.3 million are active taxpayers in the list with FBR, जहाँ सिर्फ 60 लाख लोग पाकिस्तान में एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। तो इमेजिन करें जब और लोग अपने टैक्सेस देंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और मैं आप सबको अर्ज करती हूँ टू बी द चेंज यू बिलीव इन, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, कंप्लेन कम करें, अपने टैक्स फाइल करें। आपको कंप्लेन करने का हक नहीं है अगर आप अपने टैक्सेस नहीं फाइल कर रहे। हमारे साथ रहिएगा। वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनका 24 साल बैंकिंग एक्सपीरियंस है। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं फॉर अ कंपनी जो ग्लोबल रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी ग्रुप स्पेशलाइज इन प्रॉपर्टी मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज। हमारे साथ रहिएगा। वी बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। दिस इज़ द इनसाइड स्कूप एंड आई एम मशल खान। वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप। आई एम मशल खान और हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है, मिस्टर शान सईद, हु हैज़ 24 years of experience in the banking world and is very known for his economic experience. We will be asking him a lot of questions, so please stay tuned. Thank you so much for being with us, Shan sir. Thank you. मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि हमारी जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है किस तरफ जा रही है? बिकॉज करेंटली वो इन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लुक ग्रेट, वो इन अ ग्रेट पोजीशन, हमारे इंटरेस्ट रेट्स गिर गए हैं, इन्फ्लेशन इज़ लो। व्हाट डू यू थिंक द नेक्स्ट 12 to 18 months लुक लाइक? जो अभी नज़र आ रहा है, मैं अपनी वेकेशन पर आया हूँ पाकिस्तान, तो मुझे जो मैंने लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात की, इकोनॉमी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ठहराव आ रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। और हम बात कर रहे होते हैं FDI की। FDI उसी वक्त मुल्क में आती है जब आपके लोकल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस होता है। तो जब आपके लोकल इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली आएगी। तो ओवरऑल लुकिंग एट द मैक्रो पिक्चर, मुझे नज़र आ रहा है कि इकॉनमी में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ मोमेंटम जनरेट हो रहा है, विच इज़ गुड फॉर द इकॉनमी इन द लॉन्ग रन।
Okay, lovely. So currently हमारी monetary policy is expansive, right? Which is always great. आपके circulation of money increase होती है, आपकी GDP growth होती है. What do you think is important in the next monetary and fiscal policies for our economy to develop further? दुनिया में इस वक्त जो भी ममालिक जिन्होंने अपनी इकनॉमिक मोमेंटम मेंटेन किया हुआ है, दे हैव यूज्ड द एमलगमेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, और ये इस वक्त मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आपने जैसे कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिस्काउंट रेट है हमारा 22% से अब 12% आ गया है। सो इट शोज़ कि जी एक इकनॉमिक मोमेंटम जनरेट करने के लिए ये सारी चीज़ें बड़ा ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। तो जब इन्फ्लेशन नीचे आता है तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल बैंक्स हैं पूरी दुनिया में वो अपने डिस्काउंट रेट को कम करते हैं। तो पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, और मेरा ख्याल है मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि डिस्काउंट रेट 12% से मज़ीद नीचे आ जाए, और इट माइट गो इनटू सिंगल डिजिट, विच इज़ गुड फॉर द इकॉनमी। इसका ये मतलब है इट गिव सिग्नल टू द मार्केट कि जी इकनॉमी जो है वो उसमें मोमेंटम जनरेशन की बहुत गुंजाइश है, और एक कॉन्फिडेंस जो है इकनॉमिक कॉन्फिडेंस इट इज़ कमिंग बैक इनटू द इकॉनमी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी सेलिंग की इस बुल रन में, राइट? वी कॉन्स्टेंटली सॉ इन द FIPPI रिपोर्ट्स कि फॉरेनर्स बाइंग कम कर रहे थे और सेलिंग ज़्यादा कर रहे थे थ्रू आउट। तो रिसेंटली देयर हैज़ बिन न्यूज़ कि हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग बैक टूवर्ड द पाकिस्तानी मार्केट। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ नेसेसरी टू बी डन कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी मार्केट की तरफ खींच पाएँ? एक फैक्टर इकनॉमिक कॉन्फिडेंस। जैसे मैं मलेशिया में रहता हूँ, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने खाली एक चीज़ रखी हुई है, और उन्होंने अपना जो मोमेंटम है ग्रोथ का वो इतना स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो है FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो पाकिस्तान को भी यही करना है कि अपना जो इकनॉमिक कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रखें, जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है वही रखें जो पिछले 3-4 महीने में हमने रखी है। तो मेरा ख्याल है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेनर्स जो हैं वो वापस आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है इट विल रिमेन रेलेवेंट फॉर द नेक्स्ट 25 to 30 ईयर्स। उसका एक ही फैक्टर है डेमोग्राफिक्स। 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो जो गेम है वो पूरा चेंज हो गया डेमोग्राफिक्स के। तो जिस मुल्क की डेमोग्राफिक्स ज़्यादा होगी वहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे। पाकिस्तान के नेवर बी इरेलेवेंट, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें कंजम्पशन की बड़ी एक टेंडेंसी है और इन्वेस्टमेंट की भी, और ये जो 4 फैक्टर होते हैं GDP में उसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बड़ा ज़रूरी होता है। अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होगी, जो अदर फैक्टर्स हैं गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट्स, वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो फिर इन एक्शन आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर हम ये रखें इकनॉमिक कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान विल बी ऑन द अपसर्ज। Okay, that's such a lovely thing to hear. Currently हमारी जो equity market है, stock market, right? तो वो पिछले 2 महीने से consolidate कर रही है। तो investors have lost their confidence. पिछले bull run में everything was moving so fast. Within a matter of months, we doubled the index. And तो आपको क्या लगता है कि what are investors waiting for to continue the bull run? देखिए, investors जो हैं वो global इक्विटी मार्केट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान कि जी पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट्स में पिछले साल बड़ा बुल रन आया हुआ था, तो अभी 2 महीने में क्या हो गया। पूरी दुनिया में अगर आप देखें, इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट $4.7 ट्रिलियन इन द इक्विटी मार्केट्स, एंड दैट इज़ मैसिव। इट इज़ वेरी क्लोज टू द GDP साइज ऑफ जापान। तो अगर आप कहेंगे जी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, मेरे नहीं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट मोमेंटम है, चैलेंजेस हैं, 2025 will be tougher than 2024 पूरी दुनिया के लिए। तो अगर हम कहेंगे जी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट खाली नीचे जा रही है, सो दैट इज़ नॉट फेयर टू से, लेकिन अदर स्टॉक मार्केट जो हैं वो भी नीचे जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है स्टॉक मार्केट में मोमेंटम आएगा, इट विल टेक सम टाइम। मार्केट्स इसी तरह जो हैं वो ऊपर नीचे होती रहेंगी, एंड वंस द इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस इज़ बैक इन सम इकोनॉमीज, यस वी विल सी द मार्केट्स रैलिंग and they will have some momentum moving forward. Lovely, आप इतनी hope दे रहे हैं। I'm like so happy to hear such a positive outlook. So sir, मुझे बताएं recently ना, because there's a lot of on social media बहुत interest दिखाया जाता है toward crypto. And crypto एक ऐसी market है जहाँ से मैं तो लोगों को हमेशा ये advice देती हूँ कि please don't because of the volatility.
تو واٹ از یور ایڈوائس ٹو پیپل جو ایک تو نئے نئے ٹریڈرز ہیں, نئے نئے انویسٹرز ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی کرپٹو میں؟ میرا خیال ہے میں جو ہوں وہ اولڈ اسکول کا ہوں. آئی بلیو ان ٹینجیبل ایسے. مجھے پتہ ہے پاکستان میں یہ ینگ جنریشن ہے, بہت سارے لوگوں نے کرپٹو میں پیسہ بھی کمایا ہے, لوز بھی کیا ہے, بٹ آئی تھنک کرپٹو اسی وقت ایکسیپٹیبل ہے جب ریگولیٹرز آئیں, جب اس کو ریگولیٹ کیا جائے. اس وقت تو کرپٹو جو ہے اٹس موونگ ان اے گرے ایریا. آپ کو نہیں پتا کون انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کون جو اس میں سے پل آؤٹ کر رہا ہے, کون اپنی انویسٹمنٹ جو آف لوڈ کر رہا ہے, کون اس میں لانگ ٹرم پوزیشن لے رہا ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ میں بلیو کرتا ہوں, اور جو میں نے سیکھا ہے اپنے پروفیسر سے, یو ہیو ٹو گو ان ٹو ٹینجیبل ایسٹس. بالکل. اور جب میں ٹینجیبل ایسٹس کی بات کرتا ہوں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریئل اسٹیٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گولڈ اینڈ سلور, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایگریکلچر, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آرٹس. جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ جو ہیں, جو سوفسٹیکیٹڈ اور اسمارٹ انویسٹر, پیپل ہو انڈرسٹینڈ ہسٹری اینڈ اکنامکس, دے ہیو آلویز ٹیکن پوزیشن ان ٹینجیبل ایسٹس. تو یہ جو ٹینجیبل ایسٹس ہیں, ریئل اسٹیٹ, آپ کا گھر جو ہے, سب کچھ چاہیے, گھر کی ویلیو کبھی کم نہیں ہوگی, وہ ہمیشہ اوپر ہی جاتی ہے. گولڈ اینڈ سلور, تو اس وقت جو اگر آپ دیکھیں گولڈ اور سلور میں جو مومنٹم آیا ہوا ہے وہ وہی ہے. ہم نے اپنے جوائی IQI کے نیوز لیٹر میں لکھا تھا نومبر 2020 میں کہ اسٹیگفلیشن از گوئنگ ٹو ہٹ ایڈوانس اکانومیز. اس وقت کووڈ کے درمیان کوئی نہیں بات کر رہا تھا اسٹیگفلیشن کی. 1970s کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. 1971 میں گولڈ کی پرائس $35 پر آؤنس تھی. بائی 20th January 1980 گولڈ کی پرائس $850 پر آؤنس. سو اف یو ڈو اسٹریٹ میتھس, اٹس اے 2328% انکریز ان اے اسپین آف 9 years. اور پھر آئل شاک آیا 1973 میں, اکتوبر 1973 میں آئل شاک آیا, مارچ 1974 میں. میں 1973 کی پیدائش ہوں, تو میں جب یونیورسٹی آف شکاگو میں پڑھ رہا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, ہمارے ایک بڑے زبردست نوبل laureate پروفیسر تھے رابرٹ فوگل. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے, شان یو ہیو ٹو ریڈ اکنامک ہسٹری بیکاز ہسٹری ریپیٹس آفٹر ایوری 25 to 30 years. تو ابھی جو ہم وٹنس کر رہے ہیں گلوبل اکانومی میں, وہ وہی ایرا ہے جو 1970s میں آیا تھا, اسٹیگفلیشن. وین یور انفلیشن واز ہائی, وین دا کاسٹ آف لیونگ واز ہائی اینڈ یور انکم لیول گروتھ واز لو. تو میرا خیال ہے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. اور مجھے یاد ہے جولائی 31 جولائی 22 یا 23 میں وال اسٹریٹ جرنل نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جی امریکہ میں لوگوں میں اسٹیگفلیشن کے درمیان کس میں انویسٹ کیا, اور اس کے یہی ریزلٹس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ریئل اسٹیٹ, ہماری ایک کتاب بھی ہے, ریئل اسٹیٹ از اے نیو گلوبل کرنسی, جو اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ ایبسولوٹلی فری, کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. دوسرا گولڈ اینڈ سلور, لوگوں نے اس میں پوزیشن لی. ایگریکلچر, یو لو کافی, یو لو رائس, سو ڈو آئی, ہر ایک کو چاہیے. سو ایگریکلچر کموڈیٹیز کی ڈیمانڈ یہاں پر ہے, سپلائی یہاں پر ہے, اس کے ویریس فیکٹر ہیں. لوگوں نے اتنی ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ نہیں کی. یو وونٹ فائنڈ فارمرس گلوبلی. اگر آپ ایک ینگ گریجویٹ کے پوچھیں, وہ کہیں میں تو CFA کرنا ہے, MBA کرنا ہے, ڈاکٹر انجینئر بننا ہے, یو آسک دیم یو وانٹ ٹو بیکم اے فارمر, کہے گا نہیں مجھے کس خجل خواری میں لگا دیا. تو اور آرٹس, اگر آپ دیکھیں یہ جو پینٹنگس ہوتی ہیں جو نون آرٹسٹ کی ہوتی ہیں ڈیورنگ ڈیفیکلٹ ٹائمس, یہ آپ کو 35-45% ریٹرن دے کے جاتی ہیں. تو ہمارے لوگوں کو بھی آرٹس کا اتنا وہ جسے کہتے ہیں آگاہی نہیں ہے, لیکن ہمارے لوگ, ہماری خواتین بڑی اسمارٹ ہیں. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پاکستان کی ساری خواتین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو گولڈ اور سلور رکھا ہوا ہے اس کو نہ بیچیں. گولڈ اور سلور میں زیادہ پوزیشن لیں, ریئل اسٹیٹ میں زیادہ پوزیشن لیں, ایگریکلچر میں زیادہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں اپنی والدہ سے سیکھی ہیں. تو میری والدہ جو ہیں وہ بگ فین ہے ریئل اسٹیٹ کی, گولڈ اینڈ سلور کی اور آرٹس کی. تو میرا خیال ہے اگر ہم انٹینجیبل ایسٹس میں پوزیشن لیں تو میرا خیال ہے وی کین نیویگیٹ تھرو دیز ٹیمپیچوئس ٹائم. But gold essentially is you're hedging against inflation mostly with a little bit of gain on top. وہ لوگ جو پروفٹ کمانا چاہتے ہیں اور جو ویلتھ بنانا چاہتے ہیں, I tell them کہ اسپیشلی آپ کی جو اماؤنٹس
that you are able to put away for a long period of time, that people should put toward equities and other forms of investments. Agar aapka apna business hai, try to expand it, put it towards something that is going to give you a multiplied gain rather than just a hedge against inflation. So could you elaborate a little bit on gold being a safe haven asset rather than anything else? Gold जो है ये insurance of your wealth है, और आपने जैसे बात To maintain its value. to maintain its value. जहाँ तक आपने बात की equities, I'm a big fan of equities. क्योंकि लास्ट ईयर ज़्यादातर लोगों ने जो पैसे बनाए वो इक्विटीज़ में, इक्विटीज़ मार्केट जो है ग्लोबली, यूएस में स्पेशली, इट रैलीड अराउंड 24% ईयर टू डेट लास्ट ईयर. तो मेरा ख्याल है लोगों को पोजीशन लेनी चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, एफएमसीजीज, उसके अलावा ऑयल एंड गैस. लेकिन उससे जाने से पहले आप जैसे अपने प्रोग्राम के शुरू में बात करेंगी कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो आप लोगों को गाइड कर सकती हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू कि जी अगर आपने ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स लेने तो उसमें आपको क्या चीज़ देखनी है, उसकी वैल्यूएशन किस तरह है, उसका ईपीएस किस तरह है, उसकी पी रेशियो क्या है, उसकी मार्केट कैप क्या है. तो ये सारी चीज़ें जब आप लोगों को बताएंगी, उनको एक नॉलेज हासिल होगी, तो वो फिर स्टॉक मार्केट, हमारे स्टॉक मार्केट में कितने टोटल इन्वेस्टर्स हैं, 3 लाख 5 लाख, इससे ज़्यादा तो नहीं है. पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम लोगों को गाइड करें इक्विटी मार्केट्स की तरफ, और इक्विटी मार्केट्स में वो पोजीशन लें, और जैसे आपने कहा वो अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करते रहें और वो फिर मौजे करें. That's so lovely of you to say. So I'll ask you one last quick question. आपकी advice to new investors? डू योर होमवर्क. आप अपना होमवर्क करें, लोगों से पूछें, जितनी ज़्यादा आप गैदर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, और जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है वो आप उसी में, इफ़ यू हैव मेड, अगर आपका ध्यान या आपकी इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स रियल स्टेट, स्टिक टू रियल स्टेट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इक्विटीज़, स्टिक टू इक्विटीज़, कमोडिटीज़, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑयल, जो भी है उसमें रहें. लेकिन जो भी है ऐसे वो जैसे पंजाबी में कहते हैं अन्ने वाना आप चले जाएँ, तो वो जो है ना अन्ने वहाँ नहीं जाना. आपने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है. लोगों को ये है कि जी पैसा चलो 10% चला के कोई नहीं, आपको अपनी वेल्थ प्रिजर्व करनी है. तो द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इज दैट यू डोंट लूज योर मनी, यू मेंटेन योर कैपिटल, एंड दैट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. Are you invested like majority? बिल्कुल, मैं रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर, मैं गोल्ड एंड सिल्वर का आशिक हूँ. And Pakistan Stock Exchange? Pakistan Stock Exchange, not at the moment, but Can I globally. change your mind on that after the show? Maybe we can talk about it. Okay, lovely. Well, thank you so much for being with us. Thank you. It was a pleasure having you. I wish हमारे पास और time होता, because so I hope inshallah आपके अगले trip में we're going to see you again, Inshallah. hopefully. Thank you so much for being with us. हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर शान सईद, जिनका 24 साल का एक्सपीरियंस है, and he is a very experienced speaker on the economy. उन्होंने हमें बहुत hopeful news दी. Hopefully आप लोग थोड़े incentivize होंगे. You will come toward our local regulated markets, unregulated markets, और scam से please दूर रहें. Online जितने ads आते हैं for these unregulated apps, these are scams. Please don't go for them. You can lose your life savings. I will see you guys tomorrow at 11 a.m. This is the Inside Scoop. I am Mashal Khan. Take care. Khuda Hafiz.